Dr. Uma Visvalingam is a consultant psychiatrist at the Department of Psychiatry and Mental Health Hospital Putrajaya. She's involved in several national and state-level projects within the Ministry of Health, Malaysia, including developing frameworks and guidelines, as well as training pertaining to mental health services in Malaysia. She actively gives talks for public and government agencies in various aspects of mental health, including stress management, suicide prevention, psychosocial response in disasters. She strives to work with the community, including schools, to create awareness in promoting mental health and educating the community in prevention of mental health issues. Since stigma is a huge hurdle when dealing with mental health, she believes that by constructing interagency programs to create platforms for dialogues and open discussions, and this can be addressed in a more holistic manner. She's also a life member of Malaysian Psychiatric Association. Okay, that is our speaker, Dr. Uma. Dr. Uma, are you there? Yes, Mr. Kenny, can you, it was on mute just now. Okay, sure. Right, Yeah. so can I ask the participants to mute their speakers? Yeah, except Dr. Uma, of course, yeah. So, Dr. Uma, how are you today? Oh, I'm fine, Mr. Kenny. I'm fine. Thank you so much for giving me the opportunity to share a little bit about suicide prevention, whatever I know, okay, but you know, I hope this session would help a lot of people lah. Sebenarnya untuk bulan pencegahan bunuh diri ni adalah sangat penting, dan kita nak tingkatkanlah kesedaran mengenai pencegahan bunuh diri lah. So saya sangat bersyukurlah kerana diberi peluang oleh Defenders KL. Thank you so much, Mr. Kenny. Thank you so much, Dr. Uma, for saying yes when we asked. Yeah, if you like to, you can actually turn on your video as well. Yeah. Oh, okay. That's up to you, of course. Yeah. Is that okay? Yeah, we can see you now, Dr. Uma. Okay. Hi, everyone. Okay. So for this webinar, right, when we opened for registration, we also have a column where they can actually submit their questions to be asked to Doctor. And we actually received many interesting questions, yeah. And I think within this 1 hour, we will not be able to address all, but we try our best to, you know, share whatever questions, the questions that's more important, and also many people ask the same questions, right? Yes, that's right. Okay, so let's just begin with the first question, Dr. Uma. Yeah, okay, sure. Right. This question here asks, Dr. Uma, boleh tak jelaskan perbezaan antara sedih, murung, anxiety? Okay. Sebenarnya sedih, murung dan anxiety merangkumi beberapa emotion yang kita alami lah, okay? Tapi kadang-kadang ramai yang akan keliru tentang perbezaan stres, kemurungan, depression and also anxiety lah, okay? Stress and anxiety ada overlap sedikit, tetapi stres merupakan satu tindak balas yang akan berlaku disebabkan oleh perubahan fizikal, perubahan mental atau perubahan emosi. So kita akan berada dalam satu keseimbangan atau equilibrium, tetapi bila coping skill kita atau daya tindak kita kurang daripada tuntutan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, tuntutan tu melebihi, the demands exceed our coping skills. Pada masa tu kita akan alami stres, okay, stres. Dan stres mungkin kita tahu bahawa kita akan alami rasa mudah resah, kadang-kadang mudah marah, okay, cepat nak buat tindakan yang terburu-buru, okay, itu adalah stres. Dan kemurungan pula merupakan satu
actually sejenis penyakit mental sebenarnya, kemurungan, atau in our terminology kita akan term sebagai major depressive disorder. Alright, that is depression. Okay, it can have major depressive disorder. Kita ada tahap keseriusan. Kita ada mild depression, moderate major depressive disorder, and also severe lah. Tetapi major depressive disorder digejalai oleh beberapa cluster symptoms. Okay, kita ada hilang minat dalam aktiviti seharian kita, rasa murung berterusan, rasa murung dan sedih yang berterusan. Okay, selama sekurang-kurangnya 2 minggu. Di tambahan pula kita mungkin akan rasa mudah bersalah, tidur terjejas, selera makan terjejas, susah nak menumpukan perhatian kita dalam aktiviti seharian. Okay, ini adalah sebahagian daripada gejala-gejala yang kita mungkin akan alami jika kita menghadapi kemurungan. Okay, tapi kesedihan pula adalah satu emosi yang normal bila seseorang tu mengalami peristiwa yang tidak menggembirakan. Okay, so sedih dan murung, kemurungan tu adalah sejenis emosi yang lebih serius sebenarnya. Okay, so itu adalah perbezaan. Dan anxiety is actually keresahan. Anxiety, when you feel anxious, there are kita ada mungkin physiological symptoms, okay, psychological symptoms dan physical symptoms. Ada beberapa symptoms untuk anxiety. Yang physical symptoms kita mungkin saya pun sebelum webinar buat saya akan rasa lah, mungkin berdebar-debar jantung, okay, rasa resah, rasa bimbang, okay, mudah menggelabah, okay, kadang fikiran pun akan rasa buntu, dan yang gejala psikologikal pula kita mudah rasa kurang minat, okay, ada yang mudah marah juga. Okay, so ini adalah sebahagian daripada gejala anxiety yang mungkin seseorang tu boleh alami. So itu adalah sebahagian perbezaan lah yang kita boleh bezakan lah tentang emosi-emosi tersebut. Okay, Mr. Kenny, I think you're muted. Sorry. Okay, terima kasih doktor. Jadi kiranya untuk stres atau kesedihan tu agak normal lah untuk orang ramai. Ya, adalah normal, tetapi jika stres atau kesedihan tu mula mengganggu aktiviti kita, aktiviti seharian kita, kefungsian kita, kerja kita, hubungan kita dengan keluarga kita, so ia akan merujuk kepada tahap yang lebih serius lah. Tetapi stres yang biasa depends on individu jugalah. Kita punya daya tindak kita, your coping skills, your resilience. Okay, so if you have good resilience, you're able to cope better with stress and anxiety. Tetapi these are actually normal, it can be within the normal range. Okay. So dia memang depend on individual lah, cara individual. Ya, betul. Mechanism dia. Yes, betul. Macam mana pula dengan kaitan penyakit mental dengan topik hari ini, bunuh diri? Okay, actually bunuh diri kita boleh bagi definisi lah. Okay, bunuh diri adalah kita boleh kata tindakan yang sengaja, okay, yang boleh menyebabkan kematian diri sendiri, dan seseorang tu akan buat tindakan ni dengan niat untuk mengakhiri hidup dia lah, untuk mati. Okay, so penyakit mental yang seperti kemurungan, seperti bipolar disorder, even anxiety yang serius boleh menyumbang kepada, boleh menaikkan risiko, meningkatkan risiko untuk bunuh diri lah jika tidak ditangani pada peringkat awal. Okay, apa yang berlaku dalam penyakit mental sebenarnya? Penyakit mental is actually a medical illness. Okay, any psychiatric illness is just like another medical illness, like diabetes, like gout, okay, because it is actually caused by imbalance of neurochemicals, okay, imbalance of chemicals in our body, and this psychiatric illness is actually caused by imbalance of neurotransmitters, which is the neurotransmitters are in your brain. So
whenever apabila ada ketidakseimbangan neurotransmitters dan neurotransmitters yang sering dikaitkan dengan kemurungan dan anxiety is neurotransmitters seperti serotonin, noradrenaline dan dopamine. Dan neurotransmitter sebenarnya, jika kita nak terangkan apa maksudnya neurotransmitter, adalah molekul yang digunakan untuk menghantar mesej di antara neuron dalam otak kita. Okay, itu maksudnya neurotransmitter. So jika ada ketidakseimbangan dalam neurotransmitters tu, ini boleh menyebabkan perubahan dalam emosi kita, perubahan dalam keupayaan kita untuk membuat pertimbangan. So jika penyakit yang kita alami itu, penyakit mental yang kita alami itu dah ke tahap yang lebih serius, dan ini akan menyebabkan pertimbangan kita terjejas. Okay, so pada masa tu seseorang tu susah nak buat apa-apa keputusan dan apa-apa pertimbangan, dan mereka rasa apa-apa yang mereka buat tu macam mereka tiada harapan untuk meneruskan apa yang mereka buat. Mereka akan rasa buntu kerana mereka tak boleh nak fokus kepada situasi yang berlaku pada masa itu. So ini adalah kaitan yang ketara tentang penyakit mental dan bunuh diri sebenarnya. So seseorang tu tidak boleh membuat pertimbangan yang wajar disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitters atau hormon dalam otak seseorang tu. Okay. So doktor, ketidakseimbangan hormon tu juga boleh menyebabkan seseorang itu mood dia terjejas dan sehingga kan kehilangan harapan untuk meneruskan hidup. Ya, betul Mr. Kenny, betul. So doktor, seterusnya ya, bagaimana pula kita boleh kenal sama ada seseorang tu ada perasaan atau keinginan untuk membunuh diri? Ada tak tanda-tanda yang akan memberitahu? Okey. Sebenarnya seseorang, ada ramai yang ada pendapat tanggapan yang salah. Mereka akan cakap macam, mereka akan beritahu kita bahawa yang bunuh diri itu berlaku tanpa apa-apa amaran, tetapi sebenarnya 50%, I think a lot of people actually they have warning signs atau petunjuk. Mereka akan berikan tanda amaran yang mungkin orang lain tidak dapat kenal pasti. So kita cuma nak beritahu apakah petunjuk-petunjuk atau tanda-tanda amaran yang kita boleh seseorang yang ada keinginan untuk mencederakan diri atau nak bunuh diri itu boleh alami. Okay, so petunjuk, ada beberapa petunjuk secara lisan atau kita kata verbal warning signs, atau petunjuk seperti tingkah laku lah. So it's behavioral warning signs. Okay, so these behavioral warning signs can be, mereka lebih suka menyendiri. Dan kita boleh nampak perubahan yang ketara dalam tabiat tidur, selera makan mereka, cara mereka melakukan aktiviti seharian dan menyendiri. Mereka akan lebih banyak menyendiri dan kurang bergaul dengan orang. So ini adalah perubahan-perubahan yang ketara, dan kita juga ada lihat beberapa orang yang akan membuat wasiat. Okay, dan mereka akan mengagihkan harta benda mereka. Saya bukan nak katakan itu adalah tidak betul lah. Jika kita nak buat wasiat tu maksudnya kita nak buat something yang tak baik, tetapi ada tiba-tiba ini adalah mungkin akan jadi satu tanda amaran atau petunjuk tingkah laku lah. Dan ada yang akan mengumpul banyak pil atau ubat lah. Okay, untuk tujuan tu. Dan yang verbal cues atau verbal warning signs secara lisan tu, ada yang secara terus terang dan ada yang tidak terus terang. Okay, yang terus terang mungkin mereka akan cakap, mereka akan beritahu saya nak mati. Okay, atau saya
saya rasa penat dengan kehidupan dan saya tak sanggup nak teruskan hidup. Ada yang cakap macam tu. That is terus terang. Tapi ada yang boleh beritahu yang saya rasa sangat letih, saya rasa kesakitan tu dah berlaku terlalu lama dan saya tak sanggup untuk menahan kesakitan tu lagi lah. So these are indirect verbal signs yang kita kena pick up. Okay, tapi the verbal cues bukan sahaja verbal cues, kita kena ambil behavioral cues. Mungkin dengan verbal cues dan kita nampak dia lebih menyendiri dan kita nampak pergaulan dan penglibatan dia dalam aktiviti keluarga atau aktiviti kerja tu dah terjejas. Ini adalah signs yang ketara yang kita perlu kenal pasti. Okay, so those are the common warning signs that kita ada, inilah kita akan alami atau kita mungkin akan dapati daripada seseorang yang ada kecenderungan untuk mencederakan diri atau bunuh diri. Okey. Jadi memang untuk mereka yang ada perasaan nak bunuh diri tu, kebanyakan daripada mereka ada menunjukkan warning signs. Ya, kebanyakan. Amat penting sekali untuk kita peka kepada sekeliling orang di sekeliling untuk mengenal pasti, ya. Ya, betul. Bila kita dapat mengenal pasti tanda-tanda amarannya, apa yang patut kita buat? Katakan kalau ada ahli keluarga ataupun kawan yang kita suspekkan mungkin ada perasaan nak bunuh diri tu, bagaimana kita boleh membantu atau apa yang patut kita buat? Okey, sebenarnya apa-apa yang kita nak buat perlu dimulakan dengan komunikasi yang dengan kita panggil trustful communication. So kita perlu menjalin satu komunikasi yang kita nak mereka percaya kepada kita. Okay, it's not easy kerana ramai daripada mereka yang ada niat untuk bunuh diri atau mencederakan diri, mereka anggap bahawa mereka dalam keadaan yang buntu dan mereka rasa tiada pilihan atau tiada harapan dalam kehidupan mereka dan tiada orang yang memahami apa yang mereka lalui. Kerana kadang-kadang untuk mereka masalah tu sangat besar, tetapi bila kita dengar masalah tu kita rasa macam okey je. So the main thing is do not judge. Jangan kita buat tanggapan yang tidak betul, okey, terhadap orang yang nak meluahkan lah. Jika mereka nak meluahkan, tetapi ada yang ada orang yang mungkin susah nak percaya kita, okey. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena bagi masa. Give that person time to ventilate their feelings. Even if mereka tak rasa macam belum bersedia lagi untuk nak meluahkan atau nak berkongsi apa yang mereka fikir atau apa yang mereka rasa tu, just be there and just say that I am here. Okay, jika you rasa dah bersedia untuk meluahkan, dah rasa bersedia untuk berkongsi, I'm here to listen to you. So yang rapport building tu adalah sangat penting. So kita kena hormati orang yang kita nak berbincang lah, okay? Kita nak bercakap dengan orang tu, mula-mula kita perlu menghormati orang tu. Jangan jadi judgemental, jangan anggap yang masalah yang mereka hadapi itu sangat remeh. Jangan meremehkan masalah mereka, okay? Kerana untuk mereka, pada mereka, masalah yang mereka hadapi adalah sangat besar dan mereka rasa tak buntu dan mereka rasa macam tak ada pilihan untuk keluar daripada situasi itu. Okay? Dan bila mereka mula meluahkan tu, jangan tunjuklah yang kita terkejut dengan apa yang mereka kata. Okay? So that is part of being empathetic. Okay? Kita kena tunjuk empati kita. Empati itu kita cuba nak memahami apa yang seseorang tu rasa, apa yang dia alami, apa yang dia cuba nak luahkan. Okay, so that is empathy. Dan bila kita nak berbicara dengan orang tu,
kita jangan menyampuk. Okay, bagi masa untuk mereka meluahkan. Okay, sometimes it's very difficult for someone to share their inner feelings with someone else, you know, because they are afraid of being judged. Okay, so always give time to them. Alright, and jangan kita nak tengok jam, okay, kita ambil phone call, okay, that is a no-no. Alright, so kita cuba ketepikan priority kita yang lain dan fokus kepada orang yang kita nak berbincang dengan. Okay, alright, dan kita kena tumpukan perhatian kepada mereka, dan walaupun kita rasa macam masalah tu sangat kecil, tetapi jangan kita nak tunjuk, nak meremehkan masalah mereka. Okay, because bila kita meremehkan masalah mereka, mereka akan terus shut down dan mereka tak akan meluahkan lagi kerana kepercayaan tu dah terjejas. Yeah. Alright? Okay, thanks, Doctor. I think empathy is really very, very Yes. important, yeah, when it comes Yes, to agree. supporting someone who's in distress or someone Yes. who's feeling suicidal, yeah. Yes, The that's right. ability to basically put ourselves in the other person's shoes and Shoes. try, yeah, to feel what they're feeling. I All agree. right. That is the ideal case, yeah, when if we approach someone who is suicidal and the person is willing to open up to us. But what happens if, you know, that person refuse help or say that, no, there's nothing wrong, I don't want to talk about it. What should we do in cases like that? Okay, you see, by right, if we know that the person is already suicidal, we cannot leave the person's side. You know, we can be there, all right? We can actually sit down. If they're not willing to even talk about it, just be there. Just being there itself, and you know, and the person knows that there is someone by my side. Okay, just be there. And when the opportunity arises, the person will eventually, God willing, the person will open up. But if he's already expressing suicidal plans and he's threatening suicide, we should always call emergency services. All right. You know, and they would come in, because we know if we delay it, he may harm himself. So we can always reach out to emergency services if he refuses and we know that he is suicidal. Okay. So if it is not that crucial yet, the presence is very important. Presence, Just being there with them. Yes, that's right. If we can always take turns with another family member, but do not leave that person alone, because sometimes, you know, we call it the suicide crisis, because they will be in that crisis and it happens within a few hours to a few days. So if we can delay this crisis, we can actually help them rethink their decision. So actually talking to someone, you know, being there and talking to that person who is suicidal can help them rethink their decision, because many of them do not want to end their lives. It's just that they feel they are so hopeless and they don't see a way forward. They don't see any other opportunities or way out, right? So they feel that this is the only way out. But when you talk to them, when you see from another perspective and give them advice and ideas, they have a bigger picture. You know, they have a bigger picture, and you know, when you delay that, it actually helps to save a precious life. And you know, just asking that one question, you know, sometimes we are afraid to ask that question, but we should ask that question, you know, to see whether are they in distress, are you feeling unwell, you look unwell, is there anything worrying you? You know, these small questions can actually open up the floodgate. Right. To show concern by asking those questions. Yeah. Yes, that's right. That's right. And for someone who is suicidal, I think, as mentioned by Doctor, it is not the life that they want to end. It's mostly the pain that they're going through. Yes, that's right. They just do not know how to end this pain, you know, so they feel that this is the only way out. Right. Okay. Thanks, Doctor. The next question from one of the participants here. I have a good friend who is clinically depressed. She often comes to me for support, but sometimes I feel affected myself because I have my own problems. Yeah. So what should I do in cases like that?
Okay. I think all of us, all of us being human beings, we all have our limit, and we have our set of difficulties and worries that we undergo. But actually, like I said earlier, each of us, every individual, they have their own capacity of resilience, and their coping skills. But sometimes, if we feel that the person is actually reaching out to you to express the worries and her difficulties, and yeah. So sometimes, if we feel that we are overwhelmed with what she's saying, we can always offer her. All right. Oops, okay. We can always offer that, offer help, saying that there are professionals that can help you, and we are willing to accompany her there to see a professional. So probably later we will give a list of clinics, or psychiatric services where people can actually reach out to get help. But all of us are lah, because we are created inherently. We all have our capacity to cope with difficulties, and sometimes our coping skills also are a little bit shaky lah. So including myself as well. So so all of us, right? So but if we feel, the most important thing is, we have to realize that we cannot cope with this anymore, and we have to look out for external help. That's the key point. Okay. So basically, to be aware of our own selves, Yes. and our own limitations, and Yes. reach out for help ourselves when we need it. That's right. That's right. That's right. Okay, thanks, doctor. The next one is, this is quite interesting. What should I do if I'm feeling suicidal? I tried fighting the feeling, but it's so difficult. Okay. Having suicidal thoughts and suicidal ideas, it doesn't mean that you're a bad person lah. It's not a there are feelings, but sometimes when we label as negative feelings or positive feelings, there are no negative feelings, positive feelings lah, actually. Right? But being suicidal, it's actually a manifestation of something bigger going on. You can't just have suicidal ideas. You could be having underlying depression, or you're unable to cope with the pain that you're experiencing. But just trying to fight this feeling alone does not help. It seems that you probably need expert advice and professional advice, from a doctor or a counselor or a clinical psychologist. And that would help you greatly, because sometimes our coping mechanisms that I explained before, our coping mechanisms are just unable to buffer the difficulties that we are facing, right? So how do we improve your coping skills? What sort of things that you are lacking? What are your vulnerabilities? Sometimes when you see a professional, they can actually outline, okay, these are the things that I find that you need to improve. These are the things that can improve your coping mechanisms, even your resilience, right? And when you talk to someone who is willing to listen and ease the burden, actually, and set you back on your normal equilibrium, so that would actually help, because trying to fight this without any external help, sometimes it's a bit more frustrating. So always reach out, and don't be afraid to reach out to someone. You can always call a helpline, or you can always call a clinic, make an appointment, and come and see us. Okay. Yeah, I think the message here is basically we need to be true to ourselves, yeah? And yes, that's right. Yeah. tell ourselves that it's okay to not be okay at times. And exactly. Yes, that's right. All of us go through that, but it's maybe sometimes some of us say, hey, you don't cry, those are things, your negative feeling, you should be strong, those are negative remarks, actually, and we try to bottle our feelings and feelings of not feeling okay. But sometimes it's like what you said, Mr. Kenny,
it's okay not to be okay at times, you know, it's a normal reaction, right? So that is something that we have to slowly start accepting in our society. Right. So crying is definitely okay, right, doctor? It's definitely okay. I do it, a lot of people do it. Yeah, even It for makes you guys, feel right? so much, yes, it makes Yeah. you feel so much better because you're expressing yourself in a way. You know, you're Mm. just not, because one day if you keep bottling up your feelings, one day it's going to resurface and you're going to explode and probably make wrong decisions or, you know, make wrong moves, which you may regret it later. Alright. Right? Okay, thanks doktor. Okay, the next one is saya sering kali tidak dapat tidur lena pada waktu malam kerana diganggu oleh masalah yang sedang dihadapi. Saya cuba ambil pil tidur tapi tidak selalunya berkesan. Apa yang patut saya buat doktor? And then adakah kekurangan tidur boleh menyebabkan masalah kesihatan mental? Okay, alright. Actually sebenarnya tabiat tidur yang kurang baik disebabkan oleh banyak faktor lah. Okay, mungkin ada faktor daripada kesihatan mental sendirilah seperti keresahan, kemurungan, okay, atau kurang aktiviti fizikal atau pemakanan kita jugalah. Okay, jika kita minum kopi daripada Starbucks ke, daripada ini yang memang yang kuat. I just had a patient who says, I drink Starbucks coffee and I cannot sleep. Yeah, I know it's very thick, it's very strong, it's definitely going to cause you to have insomnia. So kita kena relook at our lifestyle habits, our lifestyle. We need to make lifestyle modifications, okay? Look at what you're eating, look at your physical activity, what is contributing to your insomnia. Sometimes bila kita risau sangat tentang masalah yang kita hadapi, itu pun boleh mengganggu tidur kita. Okay, so the best is actually the basic thing. If you have jika seseorang tu datang jumpa kita untuk masalah tidur, kita tak akan mulakan ubat tidur dengan serta-merta lah. Okay, so apa yang kita akan buat adalah sleep hygiene. Sleep hygiene is just, we advise on sleep hygiene. Sleep hygiene is very simple actually, you know, and most of them will improve with just sleep hygiene. That means good sleeping habits, okay? Sleep hygiene maksudnya good sleeping habits, okay? Like sleeping, tidur pada waktu yang sama, bangun pada waktu yang sama, okay? Walaupun kita tak dapat tidur, make sure tidur pada waktu sama, bangun pada waktu yang sama, elakkan daripada nak tidur siang, okay? Lebihkan aktiviti fizikal kita, kurangkan minum kopi atau yang berkafein lah, minuman yang berkafein, okay, sebelum tidur. Elakkan daripada merokok sebelum tidur kerana nikotin sendiri boleh mencelikkan kita, menyegarkan kita, okay. So sebelum tidur elakkan daripada merokok, mengambil alkohol, and jika kita nak bersenam, senam yang vigorous activities tu sekurang-kurangnya 6 jam sebelum kita tidur. Okay, so basically these are the proper sleeping. Dan jika kita nak tidur, bila kita betul-betul rasa mengantuk, baru kita masuk ke bilik tidur. Dan jangan letak TV dekat bilik tidur, okay, jangan makan dalam bilik tidur. Kita kena program fikiran kita atau minda kita bahawa bilik tidur cuma untuk tidur sahaja. Okay, so these are small tips for sleep hygiene lah yang kita boleh. Tetapi jika kita dah mengambil ubat tidur untuk secara jangka masa panjang dan kita susah nak kurangkan tidur, kita perlu jumpa dengan pakar profesional lah, okay, untuk mengembalikan, untuk membagi nasihat tentang untuk menyelenggarakan tabiat tidur tu, okay, dan mengurangkan dependence atau dependence to ubat tidur lah, okay. Alright, so I think depending on ubat tidur kita memang tak galakkan, dan kita bagi ubat tidur untuk yang paling lama 4 minggu sahaja. Paling lama 2 hingga 4 minggu sahaja. Lebih daripada tu kita tak menggalakkan. Kerana dia ada kesan sampingan yang lain juga. Right.
Tapi doktor kan, sekarang ni ramai juga yang suka main phone kan masa Ya, betul. Apa pendapat doktor ya? Adakah Okey. ia mengganggu ke macam mana? Ya, sebenarnya ada yang kata mereka tak boleh tidur, jadi mereka akan ambil phone, tetapi the lampu or the backlight in the phone, it actually stimulates your pineal gland. Hmm. Okay, so when it stimulates your melatonin, okay, is suppressed. Okay, so melatonin tu bila kurang, kita akan rasa tak boleh tidur lah, tak mengantuk. Jadi kita kena kurangkan. Sebenarnya dalam tip untuk sleep hygiene, sebenarnya kita menggalakkan sebelum tidur sekurang-kurangnya 1 jam hingga 1,5 jam kita kena tutup any gadgets. Okay, yang so you have that routine sebelum tidur tutup gadget, 1.5 hours before you sleep, gosok gigi, cuci muka, solat, do some prayers, so you have a routine, so your brain gets programmed into this routine. Okay, so when you are doing this routine, your brain knows that this is the routine for me to sleep. Okay, so it's programming, so it's actually a habit that kita kena create. So kita tak menggalakkan lah gadget, untuk main gadget sebelum tidur. I think it will be quite challenging for most Yes, it is. Yeah, a lot of us, people. yes, a lot of us like to read our messages before Right. But before we sleep, yeah, right? if it is helpful for the sleep, I think it's something that we should try at least. Yeah, that's right. That's You right. can start with 15 minutes first, then 30 minutes, then 1 hour. Yes, agreed. Yes, you're right. Before you know it, it's 1 hour. Yeah. Okay, Doctor, the next question ya, ini berkaitan tentang ujian DAS 21, which is a self-screening test on mental health. Saya pernah membuat ujian DAS 21 dan skor depression dan anxiety saya memang tinggi. Adakah saya mengalami penyakit mental kemurungan? Okay, sebenarnya DAS 21, kita ada DAS 21 dengan DAS 42 lah, 42. The DAS 21 is the comprised one. So that is depression, anxiety and stress scale lah. So dalam seminggu apa yang kita rasa. Tetapi DAS tu adalah ujian saringan sahaja. Okay, dia tak mengesahkan bahawa kita ada masalah kemurungan atau anxiety. Dan bila kita buat, itu adalah tahap yang pertama. So jika seseorang datang ke kita ada pusat kesihatan mental masyarakat kan yang kita panggil mentari. Okay, jika seseorang tu rasa macam saya mungkin ada masalah, saya nak kenal pasti sama ada masalah ni saya boleh nak jumpa dengan pakar, dengan doktor untuk mengenal pasti apa masalah saya. Tetapi bila kita datang ke sini, kita akan buat saringan dulu. Okay, so saringan yang kita buat dekat sini pada masa ni adalah DAS 21. Okay, so ujian saringan tu jika kita nampak tahap anxiety atau kemurungan tu tinggi, then kita akan buat temujanji untuk berjumpa dengan doktor. So doktor akan mengesahkan diagnosis bahawa adakah seseorang tu ada kemurungan atau anxiety atau masalah lain. Okay, so pengesahan tu untuk buat diagnosis tu kita perlu penilaian daripada doktor secara menyeluruh, bukan sekadar untuk menjawab soal selidik sahaja. Okay, so kita kena dapat sejarah daripada atau riwayat daripada seseorang tu, pemeriksaan yang sepenuhnya, dan juga jika boleh kita dapat sejarah tambahan daripada ahli keluarga atau pasangan mereka lah dengan keizinan pesakit tu. Okay, so penilaian tu akan menjadi lebih menyeluruh. So DAS tu saringan sahaja. Okay. Jadi saya rasa info di sini ialah bahawa orang ramai jangan self-diagnose. Ya, betul. Ya, betul. Saya setuju sangat. Yes. Okay. The next question is, we've talked a lot about reaching out for help, seeing professionals, right? But when is it that we know we need to reach out for professional help? Okay, actually sebenarnya professional help, when we talk about professional help sebenarnya
macam sebelum ni saya kata mungkin tahap stres. Setiap orang akan mengalami stres atau anxiety tapi pada tahap yang terkawal. Tetapi bila stres dan anxiety itu mula menjejaskan aktiviti kita, aktiviti seharian kita, sampai kita tak boleh nak bawa diri untuk pergi kerja, kita rasa tumpuan kita terjejas, kita tak boleh nak fokus sepenuhnya pada tugasan yang diberikan dan kita rasa letih, kita rasa susah nak tidur, kita lebih menyendiri dan kita mungkin rasa macam jika ada orang yang merokok, dia akan merokok lebih just as a coping mechanism. So kita rasa perubahan tu mungkin memerlukan bantuan profesional yang lebih lagi lah, lebih terperinci. Kerana bantuan profesional tu bolehlah terdiri daripada kaunseling atau rawatan perkhidmatan psikiatri yang spesifik. Kadang-kadang seseorang tu boleh rasa buntu dan tiada harapan dalam kehidupan disebabkan oleh masalah yang dialami lah. So dia boleh mengakibatkan seseorang tu mengambil jalan untuk mengatasi masalah tu dengan mengambil alkohol atau menyalahgunakan dadah atau drugs yang berlebihan. So jika kita dapati orang tu dah mengikut jalan untuk menangani masalah tu dengan cara yang kita rasa tak baik untuk kesihatan mereka, so lebih baik kita menasihatkan seseorang tu untuk mendapatkan bantuan profesional. Okey. Jadi tadi doktor kata bantuan profesional tu memang ada banyak jenis, banyak tahap kan. Ada satu soalan di sini, dia kata saya ingin berjumpa dengan doktor pakar psikiatri, tetapi saya ada masalah dari segi keuangan. Jadi ada tak apa-apa cadangan doktor supaya orang ini boleh mendapatkan rawatan tapi dengan masalah keuangan dia? Okey. Sebenarnya kerajaan Malaysia, saya kata mungkin bantuan perubahan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia adalah antara yang terbaik di dunia ni. So kita menggalakkan seseorang tu jika nak dapat bantuan atau rawatan psikiatri atau rawatan mana-mana, rawatan perubatan tu boleh didapati di klinik kerajaan, klinik kesihatan atau klinik kerajaan lah, hospital kerajaan. Kerana semua general hospital atau hospital kerajaan menyediakan perkhidmatan psikiatri. Dan klinik kerajaan, klinik kerajaan menyediakan saringan, dan bila mereka buat saringan kesihatan mental di klinik kesihatan dan mereka rasa seseorang tu perlu dirujuk untuk perkhidmatan atau rawatan psikiatri yang spesifik, mereka akan buat rujukan tu. Dan dalam negara kita, jika kita nak terangkan lebih lanjut lagi tentang perkhidmatan psikiatri, so all the general hospitals provide psychiatric services, all general hospitals. Ada klinik kesihatan yang dilawati oleh pakar psikiatri, ada sebahagian daripada klinik kesihatan yang dilawati oleh pakar psikiatri, dan dekat sana kita akan menyediakan perkhidmatan psikiatri dan even rawatan ubatan psikiatri disediakan di klinik-klinik tersebut. Tapi bergantung kepada klinik, bukan semua klinik lah yang menyediakan perkhidmatan daripada pakar psikiatri yang melawat. Dan pusat kesihatan mental masyarakat atau mentari. Untuk klinik psikiatri di hospital kerajaan, kita perlukan surat rujukan daripada mana-mana klinik kesihatan atau klinik swasta. Tetapi bayaran dia ada berlainan lah. Jika daripada klinik kerajaan atau klinik kesihatan kerajaan, bayaran lain, bayaran dia lain, RM5 untuk jumpa dengan pakar psikiatri, dan ubat yang kita bagi adalah percuma sebenarnya. Ni ditampung oleh kerajaan Malaysia. And perkhidmatan dekat mentari pula, seseorang tu boleh datang ke mana-mana pusat kesihatan mental masyarakat yang berdekatan dengan lokasi mereka tanpa surat rujukan.
Okay, so di Mentari kita akan buat saringan dulu. Bergantung kepada saringan atau keputusan saringan tu, kita akan memberikan temujanji mengikut tahap keseriusan saringan yang kita buat. Okay, so ada beberapa nanti mungkin kita akan berikan senarai klinik kesihatan yang kita ada dan juga hospital kerajaan yang menyediakan perkhidmatan psikiatri dan juga senarai pusat kesihatan mental masyarakat atau mentari, okay, di seluruh Malaysia. Nanti kita akan kongsi senarai tu, ya. So kita akan share slide yang Dr. Umar prepare at the end of the session. Yes, yeah, betul. Okay, okay. So this one is also about reaching out for help, yeah. Okay. Probably from a young person, yeah. How do I tell my parents that I need help? I tried to, but they asked me to pray more. I did turn to God, but it's frustrating because I am still struggling. So what should this person do? I mean, it's a very difficult situation to be in. Yeah? Yes, exactly. Yeah, that's right. Because for someone who, you know, it reflects on the awareness of mental health and mental illness in our country. So, you know, having this discussion, having this webinar is actually to raise the awareness on mental health, because even mental illness, like I said, I keep stressing mental illness it's another medical illness, you know, but the stigma attached to this medical illness, you don't find this stigma attached to diabetes or hypertension or having gout. There is no stigma like this, right? Everyone's open about having diabetes, everyone's open about having hypertension, but when it comes to mental illness, everyone wants to keep it under wraps because rasa malu, okay, rasa some of us actually think, is it a punishment from God that you're having this? That's why they feel, kadang-kadang, ni berlaku kerana tak beriman, you know, you're not spiritual enough, you're not religious enough, you know, that's the Asian perspective of things, right? We feel that prayers help everything. Yes, spirituality has an important role in mental well-being, actually. Even our WHO has declared that spirituality is an important dimension in quality of life, okay? But spirituality alone doesn't help. So if this person actually needs help, they can actually reach out, you know, she can call the befrienders, she can call the helpline, and she can actually access the mental health services at any clinic kesihatan, like I mentioned before, or any psychiatric services at a general hospital or Mentari. Okay, reach out. Sometimes when they come and see us, with her permission, you know, we would actually call the parents in to explain from our perspective, you know, and that would actually help them understand, because we know that, you know, what are their reservations about having, because the denial of your child having a mental illness is always there, you know. It's just, you know, they always feel that they downplay, I just stress, or no, you're having exams, or, you know. But if they feel that they cannot reach out to their parents, reach out to someone else and talk to that person. Someone, what I suggest is a professional, or calling a helpline and talking to them. Right. So that means for someone who is underage, they can still go to a KK first on their own. Yeah. The other thing that they can actually do is reach out to their teacher or even a school counselor. And that is what we advise them, you know, if they're not getting that help that they need, reach out to the school teachers, because we have school teachers who bring the child to the clinic, you know, but when we see the child, we make it a point, because the child is still a minor, kita kena panggil parents juga, you know, we have to tell the child, we have to get your parents involved, because they have to know the management plan and what you're undergoing, so we have to call the parents in. But they can always reach out to the school counselors, and a lot of the school counselors have a connection with the mental health professionals in the hospitals. To reduce the red tape, they can always call us directly, and they can always reach out to us to ask for help and advice. Okay, that's good to know, that, you know, because at the Befrienders, we do also receive calls from minors who are feeling so hopeless and helpless because
parents don't really take them seriously. Yes, that's right. Yeah. You know, it's a denial lah. It's very hard to accept that your child has mental health issues. You Right. know, so sometimes the advice from when we see when it comes from a professional, it's easier for them to digest. Right. So I think the advice to parents would be, it's very important for us to take your kids seriously, and if they feel like they need help, do allow them to get the help before it gets too Yes. late, right? Exactly, that's right. That's right. Because at an early stage, the child may just need counseling, or improving their coping skills, or just problem solving techniques. But if we allow this thing to progress, eventually the child may need different interventions like medication or psychotherapy or things like that, a little bit more specific. So the earlier the detection is, the better the outcome. Right. Okay. Thanks, Doctor. Okay, we'll move on to the next one because we are almost time, ya. Oh yeah, that's right. Saya pernah berjumpa dengan psikiatris dan mengambil ubat selama setahun. Tapi keadaan saya tidak improve dan saya tidak teruskan appointment. Saya rasa sekarang ni semakin teruk kesihatan mental saya. Apa yang patut saya buat sekarang? Okay. Untuk Puan, jika Puan pernah jumpa dengan psikiatris dan mungkin kita dah ambil rawatan untuk setahun dan kita tak nampak perubahan tu, kemungkinan ada banyak faktor yang boleh menyebabkan lah. Kadang-kadang kita sebagai manusia, saya sendiri pun kadang-kadang tak makan ubat dengan betul lah. Okay, bukan saya nak tuduh Puan tak makan ubat dengan betul, tetapi kadang-kadang kita lupa nak makan. Tetapi untuk ubat antidepresan tu, jika kita tak makan ubat dengan betul, disebabkan oleh mungkin ada kesan sampingan bila kita makan ubat, tetapi kita takut nak beritahu doktor. Jadi kita senyap-senyap tak makan ubat lah. Jadi bila kita tak makan ubat dengan betul, penyakit tu lambat untuk pulih, untuk pulih untuk recover. Jadi sebenarnya ubat yang kita ada banyak jenis ubat. So kita galakkan sesiapa yang datang, kita akan beritahu ini adalah kesan sampingan ubat. Jika Puan alami kesan sampingan ini, kita boleh tukar kepada ubat lain. Tetapi Puan kena terus terang dengan kami supaya kita dapat membantu untuk Puan recover daripada situasi itu. Tetapi jika Puan rasa tak ada perubahan dan kita tidak meneruskan appointment tu, saya galakkan Puan untuk kembali balik. Kembali balik jumpa dengan pakar psikiatri, dan kita rasa kita dah sedar kesihatan mental kita dah semakin teruk, dan jika kita biarkan benda ni melarat, kita takut benda ni akan menjejaskan aktiviti kita, kefungsian kita. So saya galakkan Puan untuk hubungi kita balik untuk mendapatkan nasihat dan untuk mendapat konsultasi. Okay. Jadi saya rasa yang penting sekali ialah kena terus terang dengan doktor. Ya, jangan takut nak bincang atau nak beritahu apakah kesan sampingan, kerana kita ada banyak jenis ubat dan bukan seorang tu akan terus terasi dengan satu jenis ubat. Ada orang yang kita kena cuba 3-4 kali baru kita akan dapat rawatan yang paling sesuai. Tetapi kena terus terang dengan kita. Okay. So untuk seseorang yang mula mengambil ubat atau treatment, dia perlukan berapa lama agaknya untuk nampak kesan positif? Sebenarnya bila kita bagi ubat kepada pesakit, patient, kita akan beritahu jangan mengharapkan ubat ni akan bertindak dalam sehari dua. Mungkin sehari dua kita akan nampak kesan sampingan ubat tu dulu. Tetapi kesan untuk kita nampak yang kesan yang baik, yang kita nampak outcome daripada ubat tu, actually sekurang-kurangnya 10 hingga 14 hari sekurang-kurangnya. Ada yang sampai sebulan. So kita kena beritahu, kena bersabar, kerana bila kita startkan ubat, kita akan start dengan dos yang kecil dulu dan kita akan naikkan mengikut perkembangan yang kita nampak lah. Tetapi jangan harap, kadang-kadang dia rasa lepas 2-3 hari bila makan tak ada apa-apa je, baik berhenti je ubat. So itu adalah tugas tanggungjawab doktor untuk beritahu kepada patient. Kita tak boleh nak salahkan patient lah. So pesakit tu kena terus terang, and then kena ada kesabaran sikit juga. Kesabaran untuk mengikut rawatan yang kita
Okay, so mungkin sekarang kita boleh share slide yang doktor prepare ya, di mana atau cara untuk mendapatkan bantuan profesional ya. Ini poster dari KKM, doktor. Ya, ini adalah poster daripada poster yang terbaru daripada Kementerian Kesihatan. Okey, di bawah sana ada QR code, okey, satu untuk senarai klinik kesihatan yang ada, senarai NGOs yang boleh kita boleh dapatkan bantuan daripada NGO berikut, dan juga senarai hospital kerajaan yang menyediakan perkhidmatan kesihatan mental lah. Okay, so ini adalah satu poster dan mungkin tidak lama lagi dalam portal My Health Kementerian Kesihatan Malaysia mereka akan paparkan poster ni dan juga risalah untuk pencegahan bunuh diri. Risalah tu adalah yang terbaru dan juga ada QR code ni, dan QR code yang satu lagi dalam risalah tu ada QR code untuk senarai pusat kesihatan mental masyarakat atau mentari yang kita ada lah. So buat masa ni ada 28 mentari di seluruh negara. Jadi jika kita boleh dapatkan akses kepada ni, mungkin tak lama lagi Kementerian KKM akan paparkan poster ni ya. Okay. Jadi untuk mereka yang berminat setakat ni kan dia ada di Facebook ya, tapi paparan 9 September. So those who are interested boleh pergi ke Facebook KKM, tapi kena balik ke tarikh 9 hari bulan September. Boleh rujuk dan dapatkan QR code yang saya rasa memang membantu. Yes, just betul. scan, then you will get all the data, the info. Yeah, betul. Okay, so we're almost time, doctor, but I'm not going to leave you without the last question, which I think is very important to every one of us. Yeah, even yes. I am looking forward to this question. Okay. It says that Dr. Umar, boleh tak bagi tips untuk self-care? Okay, self-care also relates to us jugalah. Kadang-kadang kita bila kita bagi perkhidmatan kita abaikan diri kita sendirilah. Okay, so the first step sebenarnya kita kena hormati diri sendiri dan hargai diri sendirilah. Jangan selalu mengkritik anda. Kadang-kadang kita apa yang kita selalu buat, kita akan lupakan kebaikan atau kekuatan yang ada pada diri kita dan selalu akan fikir yang negatif sahaja. Okey, yang yang faktor-faktor yang negatif yang ada pada diri, ciri-ciri yang negatif sahaja yang ada pada diri kita lah. So jangan abaikan diri kita, okey? Jangan pastikan kita luangkan masa kita untuk membuat benda-benda yang kita suka, alright, hobi kita, dan the main foundation for good health is kesihatan diri kita lah, okey? Tidur yang secukupnya, pemakanan yang seimbang, okey, pemakanan yang seimbang, dan juga aktiviti fizikal yang sewajarnya. Okey, bergantung kepada usia kita dan penyakit yang kita alami lah. Okay, so this is good foundation, alright, for good mental health. Alright, your sleep, your food, and your what you call this, physical activity. Alright, and the other thing is, which is very important, we have to be thankful for what we have. Bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan macam saya katakan tadi, cuba lihat kekuatan dan kebaikan yang ada pada diri kita. Okay, it helps us to make us feel good about ourselves, right? The other thing is, kelilingilah diri anda dengan orang-orang yang positif. Okay, sometimes that when we have a good positive social network, alright, that helps, like rangkaian sokongan yang baik, itu adalah, it creates a buffer, okay, against all the negativity which is around us. Okay, so we have friends that boleh membantu atau menyokong kita dan kita dapat menjalani aktiviti bersama-sama mereka. So these are activities that can it can have a positive input
in yourself. So these are the things that we can actually do. The other thing is actually menjalankan kerja-kerja amal, volunteering. Give yourself to people, right? So helping someone to help themselves, helping someone who is in difficulties. And the other thing that we can do is quieten your mind using mindfulness strategies, stress reduction strategies. Even mindfulness, we can actually go to YouTube. They have some awesome mindfulness videos that you can do. It's 2 minutes, 3 minutes mindful session, mindful breathing, deep breathing exercises. We can do progressive muscle relaxation. Is a way to reduce the stress within yourself. Okay, so mindfulness, meditation, improving your coping mechanisms all help to improve your resilience, and that is helps with your self-care. Right. Thank you, Doctor. There are so many things that you can actually do, right? Yes, exactly. Yeah, right. That's right. But the question is, how many of us are doing all these Yes, things? that's why you have to remind yourself to do it, even Yeah. when I fail to do that and on and off, I think, oh my gosh, I should do something, Yeah, Right. yeah. Otherwise, the life becomes so monotonous. Mm, We fail to explore new things. We fail to do, like learning a new language, meeting new mm, people. mm. We fail to do that because we are so absorbed in what we are doing. Right? Correct, correct. Yeah. And sometimes when we are in a crisis or when we're having some issues and problems, our mind basically focuses on that most of the time, right? Yes. So Yes, that's maybe it's right. also time, it's important for us to just stop and do what you have just said, to focus on ourselves, to Yeah, respect for ourselves. And I think, exactly. yeah, Yes, that's very, true. very good tips, Doctor. Yeah, thank you. Right. Okay, so we are at the end of the session. I would like to really, really thank Dr. Uma Thank for, thank you, Kenny. Thank you so much. yeah, You've been a wonderful host. thank you. We've learned a lot. I really look forward to your session every time because I feel like, we've learned a lot, even though it's just a short 1 hour, right? So I do hope that Dr. Uma is open to have another session with us in the near future, right? Maybe we Definitely, can Mr. Kenny. work out Thank a you. Yes, topic. definitely. Hmm, Yes, okay. and thank you everybody for joining in. It's been an awesome session. Thank you, Yeah, Mr. Kenny. Thank you so much. Yeah, thank you, thank befrienders. Yeah, this contribution is just like a drop in the ocean compared to what Befrienders KL is doing. Thank you Yeah, so much, Doctor. We're trying our best. So, to all I'm the sure. participants, also do share our contacts with your friends. Post it on social media so that more people know about Befrienders, and they can reach out to us. We have a 24-hour helpline. So, at any point of time, you or your friends feel like you need someone to talk to, just pick up the phone and then call us. Yeah. All right. So, thank you so much, everyone. Thank you, Thank you, Doctor. everyone. Bye bye. Bye Bye. bye. Have a good Thank day. you. You Bye. too. You too. Bye bye.